Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mika Putri dengan NPM 2478272 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3C. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik hands-on untuk memenuhi penugasan mata kuliah Jaringan Komputer 2, tepatnya di modul 3.6.1 paket tracer, Implement VLANs and Trunking. Di sini bisa di-download file paket tracernya di sini, karena sebelum saya sudah mendownload, kita langsung buka saja. Seperti biasa, kita isi terlebih dahulu user profile kita, isi bagian namanya. Oke. Nah, kita masuk ke tampilan yang doc. Nah, sudah muncul. Jadi seperti biasa di sebelah kanan ada topologinya, lalu di sebelah kiri ini yang pertama ada addressing table-nya yang berisi device, nama-nama device-nya, nama-nama perangkatnya, lalu interface, IP address, subnet mask, switch port, dan VLAN. Di penugasan kali ini ada 4 objek device yang harus terpenuhi atau tujuan dari praktikum ini. Yang pertama itu configure VLANs, yang kedua assign port to VLANs, lalu yang ketiga configure static trunking, dan yang keempat configure dynamic trunking. Kita bisa langsung masuk ke interaksinya saja. Yang pertama, part 1, configure VLANs. Configure VLAN on all 3 switches. Refer to the VLAN table. Note that the VLAN names must match the values in the table exactly. Nah, di sini ada VLAN tabelnya. Jadi, kita menambahkan VLAN dan juga nama-namanya sesuai yang ada di tabel untuk ketiga switch, yaitu switch A, switch B, dan switch C. Kita ke switch A terlebih dahulu. Kita yang pertama itu VLAN 10, name-nya admin, VLAN 20, name-nya accounts, VLAN 30, name-nya HR, lalu VLAN 40, name-nya voice, VLAN 99, name-nya manajemen, dan terakhir VLAN 100, name-nya natif. Lakukan yang sama untuk switch B dan C. VLAN 10, name admin, VLAN name-nya accounts, VLAN 30, name-nya HR, VLAN 40, name-nya voice, VLAN 99, name-nya manajemen, dan VLAN 100, name-nya natif. Sekarang yang C, VLAN 10, admin, VLAN 20, name accounts, VLAN 30, name-nya HR,
VLAN 40, name-nya voice, VLAN 99, name-nya manajemen, VLAN 100, name-nya gratis. Part 2, assign port to VLAN. Step 1. Assign access port to VLAN. On switch B and switch C, assign port to VLAN. Report the addressing table. Switch B. Ini kita enter dulu. Nah, kita ke interface F0C1. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Lalu interface F0/2. Switch port mode access VLAN. Lalu interface 3. Yang C. F0/1. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. 2. Mode access VLAN 20. 3. Switch port mode access VLAN 30. Next. Step 2. Configure the voice VLAN port. Configure the appropriate port on switch C for voice VLAN functional. MLS, QoS, Trust, COS. Ya benar. Switch port voice VLAN 40. Step 3. Configure the virtual management interface. Create the virtual management interface on all 3 switches. Address the virtual management interface according to addressing table. The switches should not be able to ping each other. Kita mulai dari switch 1. Interface VLAN 99. IP address 19.
ke switch B sama, cuma bedain IP-nya. Interface VLAN 99, IP address 192.168.99.253 255 255 255 0 0 dan sama, lakukan yang sama untuk switch C. Ini VLAN 99. IP address 192.168.255.255 0 Configure static trunking. Configure the link between SWA and SWP as the static trunk. Disable dynamic trunking on this port. Disable DTP on the switch port on the both ends of the trunk link. Configure the trunk with the native VLAN and eliminate native VLAN conflict if any. Ke switch A. Kita ke interface G0C1. Switch port mode trunk. Switch port non-rotate. Switch port trunk native VLAN 100. Ke switch B. Interface G0C1. Switch port mode trunk. Switch port non-rotate. Switch port trunk native VLAN. Masuk ke step terakhir, step 4. Configure dynamic trunk. Assume that the trunk port on switch C is set to the default DTP mode for 2960 switches. Configure G0/2 on switch A so that it successful negotiate trunking with switch C. Configure the trunk with the native VLAN and eliminate native VLAN conflict if any. Ke switch A.
G0/2 switchboard mode dynamic belum selesai. Desirable ke switch C. Interface G0/2 switchboard mode switchboard terang natif VLAN 100. Sudah selesai, tapi compaction kok 97%. Kita cek result. Oh, di switch A di Gigabyte Ethernet 02 native VLAN-nya belum berhasil. Switch A coba kita kerjakan. Kenapa sih? Interface G0/2. Tadi yang di G0/1 apa 2 sih? 02 kan? Interface G0/2 switchboard terang natif VLAN 100. Sudah. Oh, mungkin tadi kelewat ya. Jadi sudah selesai. Compaction sudah 100%. Check result, assessment item sudah terchecklist semua ya. Tadi native VLAN belum, sekarang sudah. Kita close. Jadi praktikumnya sudah selesai, sudah terpenuhi semua, sudah terchecklist semua. Jadi mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.